हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल गोल्डन कलेक्टर में। आज ये वीडियो है, मैंने पहली वीडियो में बताया था हम इस डब्बे को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आज इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। देख सकते हैं इस डिब्बे को हम अनबॉक्सिंग करेंगे। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más descansar. Resuena por la pared, creando una canción. No quiero perder el ritmo. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más